Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam sejahtera semuanya. Salam Sarawak maju makmur. Kita berjumpa sekali lagi dalam edisi terkini Dialog TVS dan kali ini anda masih lagi bersama dengan saya Najib Imran dan pastinya saya Karonisa Kasnun Najib. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menjadi perbualan hangat di Malaysia ketika bukan ini. Isu baru. Bukan isu baru, isu yang telah sekian lama sebenarnya. Sekian lama. Mungkin kita telah menjumpai penyelesaiannya, mungkin tidak. Tapi itu yang akan kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita, Nisa. Ya, sebelum kita kenalkan panel jemputan kita pada malam ini, suka ingin saya kongsikan kenyataan ini di mana statistik rasmi menunjukkan peningkatan ketara jumlah kes buli yang menyebabkan kecederaan di Malaysia daripada sekitar 3,000 kes pada tahun 2015 melonjak kepada lebih 5,300 kes pada tahun 2023 bersamaan kenaikan hampir 77% dalam tempoh 8 tahun, Najib. Dan lonjakan ini menimbulkan kebimbangan serius terhadap tahap keselamatan pelajar di sekolah dan di institusi pendidikan berasrama khususnya, Najib. Memang harus bimbang. Dan data Kementerian Pendidikan Malaysia juga KPM menunjukkan majoriti kes melibatkan buli secara fizikal dan lisan, manakala sebahagian lagi kini pastinya berbentuk buli cyber yang semakin kita lihat sukar dibendung. Dan pada Oktober, ini data daripada KPM juga, pada Oktober tahun lepas 2024 KPM merekodkan 6,208 kes buli di sekolah, manakala sehingga November 2024 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menerima 8,339 aduan buli cyber. Topik buli ini menjadi perbincangan kita di pentas diskusi anda pada hari ini, Buli, Budaya Atau Barah. Tetapi sebelum kita memperkenalkan panel jemputan kita di pentas diskusi anda ini, suka juga ingin saya kongsikan pandangan daripada pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Dr. Tarshini Sivabalan. Mengapa faktor buli ini berlaku, Najib? Pattern di sini adalah kalau individu yang suka membuli tu, yang suka dominate kan, dia punya personality dia adalah lebih suka mendominate orang lain. Okey, dia tengok ada seorang tu macam rasa macam orang yang lemah lah, macam cepat mudah menangis, introvert dan benda-benda macam ni, ataupun cepat takut dan sebagainya. So they feel that I can dominate this person. Okey, so personality itu sendiri. Okey, dan juga kita juga ada ya beberapa kajian meta analisis yang dibuat dan mereka dapati bahawa individu yang terlibat dalam tingkah laku membuli ini, mereka ada rasa empati yang rendah. Maksud empati di sini bermaksud, so katakan kalau you membuli seseorang, you mengejek seseorang sehingga ke tahap kita pukul mereka, sehingga darah keluar. Tapi dia rasa macam tak kesian pun. Suka mendominate dan tak ada rasa empati yang rendah, iaitu antara faktor yang dikongsikan oleh Dr. Tarshini mengapa faktor buli ini menjadi. Dan tanpa melengahkan waktu, Najib, kita memperkenalkan panel jemputan kita di pentas diskusi anda ini, Dr. Eng Bun Sem, pakar sekretari kanak-kanak dan remaja Hospital Umum Sarawak. Terima kasih, Doktor. Dan juga tidak lain tidak bukan Sharifah Elia Nabila, personality radio dan juga pencipta kandungan. Terima kasih kerana sudi bersama kami di pentas diskusi anda ini, Najib. Okey, baik, Doktor. Mukadimahnya kita nak membuka tirai perbincangan kita untuk malam ini. Soalannya cukup mudah. Buli itu apa yang boleh kita definisikan sebagai buli? Buli berlaku apabila seseorang tu kanak-kanak, let's go into the context of kanak-kanak. Kadang kanak-kanak kita bermain kan. Kalau bermain macam biasa sekali dua okeylah kan. Tapi buli itu melibatkan tindakan yang membuatkan seseorang tu tidak selesa dan dia dilakukan secara berulang. Maksudnya ada niat dan orang victim dia punya yang dibuli itu dia rasa tak selesa. Let's say kalau sekadar kawan-kawan berborak, kita pun happy kan, itu pergaulan yang biasalah. Kalau benda tu berulangan dan membuatkan seseorang tu tak selesa, termasuk fizikal dan emosi, buli dari segi emosi dan juga bahasa yang kesat lah. So itu definisi buli dia lah. Sesuatu yang membuatkan kita rasa uncomfortable. Yes, very uncomfortable. Dari pandangan Alia sendiri, apa yang boleh secara peribadinya, apa yang boleh Alia definisikan sebagai buli? Mungkin ini mewakili masyarakat di luar sana yang mungkin tiada pendidikan khusus dari segi buli itu. Jadi untuk orang awam sendiri, Alia definisinya apa buli? Bak kata doktor,
mula-mula main. Lepas tu dah jadi biasa, buat lagi sampai macam buli. Itu definisi daripada saya lah, daripada sebagai orang awam yang melihat. Dan macam kita tahu buli ni, mungkin ada parents yang mengatakan bahawa alah, diorang main je. Biasalah budak-budak main, kan? Biarlah diorang main. Tapi anak tu dah nangis dah. Macam tu lah. Ya, dia ada dua jenis ya. Dia ada dua jenis bully. Satu macam yang proaktif bully. Saya membuli untuk mendapatkan sesuatu. Satu ialah reaktif bully. Saya membuli sebab saya kena trigger. So ni dua benda ni kena bezakan. Bukan setiap bully sama. Dia memang ada function dia. Tindakan bully tu serve some function, ada fungsi dia di sana. Doktor, kita sebagai orang dewasa ni mungkin kita boleh menilai dan melihat perkara itu dilihat sebagai buli. Apabila kita melihat dari konteks kanak-kanak, apabila perlakuan itu dilakukan, bagaimana kita nak memahami atau nak memahamkan kanak-kanak ini, pemahaman seorang kanak-kanak ini, apa yang dibuat itu tidak betul dan boleh menjurus kepada kelakuan buli? Sebenarnya tindakan kanak-kanak kita kena faham apa emosi yang dia alami. Maksudnya komunikasi. Ibu bapa dengan anak perlu ada komunikasi yang berterusan. Kalau tidak macam every day pun, every alternate day, you need to understand apa yang mereka rasa. Ada tak tindakan yang dilakukan oleh kawan mereka sendiri? I'm talking about yang dibuli kan. Apa perasaan mereka? Do they feel, adakah mereka rasa macam happy ke? Dia rasa fit in ke? Maksudnya dia rasa macam gembira ke? Then we need to understand. Kalau dia orang rasa macam sedih, dimalukan, takut. So those are the emosi yang kita kena faham dulu. Dari segi pembuli, we also need to understand kenapa dia orang buat macam itu. Ada tak untuk mendapatkan macam populariti kan? Sekarang identiti remaja ni kan, dia fasa remaja ni dia nak identiti. Dia nak show up in the school yang saya ni popular, saya ni powerful, saya ni berstatus. So when parents I talk about parents, adult ni talk to the children, you need to know why are they doing that? Apa fungsi dia? As long as kita tak tahu apa fungsi kelakuan mereka tu, kita akan faham. So jadi, go deep down. Why are they doing this? Okey, doktor, gejala buli ni seolah-olah sekarang ini telah berleluasa, katanya telah seolah-olah semua telah mengalami buli ini. Jadi, tanpa sedar pun ada. Tanpa sedar. Jadi doktor sendiri bagaimana? Pernahkah dari zaman sekolah ke apa semua pernah mengalami kejadian sedemikian? Ya, saya pernah dibuli dulu. Menjadi mangsa buli juga. Ya, jadi mangsa buli juga. That was masa, especially masa kita transition. Transition maksudnya masuk sekolah baru, budak baru, minggu orientasi. This are the time that people will start to nampak you ini macam target lah ni. Macam boleh dimakan je ni. Initially baru kan, kita tak ada support sangat kan. Masuk contohnya sekolah rendah, masuk peralihan dululah. By time ada peralihan lagi. So bila masuk itu kita tak banyak support. We are almost like 1 or 2 friends saja. And senior ni dia already form a group. So bila dia bully tu kan, kita takut lah. Tak berani nak cakap apa-apa. Kita macam obey kepada apa yang mereka mahu saja. Kita agree dengan apa mereka mahu saja. Luckily, I was not very long until my family found out lah. But I didn't tell my family. My family yang find out. So How? Bagaimana? That's the help of the support system in the school lah. Let's say the school, everyone nampak benda ni and they report and then the kejadian bully tu actually boleh dikurangkan. But most people kan bila nampak bully, semua tutup mulut. Macam Alia sendiri sebagai seorang ibu, mungkin kita ingin melihat dari perspektif support system ini. Kita bercakap berkaitan dengan support system ya. Jadi dari support system ini, sebagai seorang ibu, Alia, bolehkah melihat seorang anak itu balik rumah, oh dia kena bully ni, nampak macam baru kena bully. Interesting. Untuk seorang ibu ini, kita cuba untuk melihat dari perspektif ini. Okey, setiap kali balik rumah, bak kata doktor, kita mesti tanya dengan anak-anak kita. How school? Okey ke tidak? Hari-hari Elia akan tanya. School okey? Best? Kawan okey? Kawan ada kacau? That is the question yang selalu Elia tanya tiap hari. Tapi ada satu momen bila balik rumah, dia mandi. Lepas mandi, kita nampak macam something wrong dekat dia punya bahagian sini.
sini sekejap, kenapa tu? Okey, dia cakap tak ada apa-apa, jatuh. Okey. Bila tanya, gali, dia cakap ada orang tolak. Siapa tolak? Dia cakap tak kenal. Muka tak kenal. Terus cakap muka tak kenal. Bukan kawan. Dia cover diri dia sendiri dah. Tak kenal. So keesokannya Ella pergi sekolah, bagi tahu dekat sini, bahagian sini dia ada macam biru sikit lah. Lepas tu cikgu terus bawa anak saya pergi kelas ke kelas. Tengok yang mana satu. Macam tak? Mestilah budak tu tak nak bagi tahu. Okey. So ini saya tanya dengan doktor sendiri. Macam mana? Di behavior tu kenapa? Adakah dia protect diri dia sendiri ataupun bagaimana doktor? Dan macam mana cikgu tu nak tahu siapa? Okay, see, among the children, anak ni kan, dia bersekolah di sana. Let's say kalau dia show up and then dia tunjukkan siapa orang itu, dia akan ada repercussion dengan budak itu. I am the person yang semua orang akan kenal, semua orang mungkin akan benci saya selepas ini. Betul. So children ni dia nak fit in. They want to dia nak rasa diterima. Ya, dia nak rasa terima. Kira macam geng-geng lah. I cannot tell people. Nanti orang akan reject saya. My life in the school will be ruined. So dia takut. So they also want to protect their friend. That kind of mentality. Tapi itu bukan kawan tadi kan, tak kenal lah. Dia cakap tak kenal. Dia cakap tak kenal. Tapi apabila behavior ini berlaku, dia akan tidak langsung, indirectly, dia akan menggalakkan lagi budaya ini. Kita sendiri, seperti ibu bapa macam Elia, kita rasa dah membuat tindakan yang betul untuk melihat siapa yang membuat begitu kepada anak dia. Tapi apabila anak mengambil pendekatan protect diri dia dan secara tidak langsung memprotek si pembuli. Jadi bagaimana doktor untuk secara tidak langsung kita seperti menormalisasikan perkara ini, doktor? In fact, the faster we do macam Puan Alia kan, the faster you react, the more dia punya insiden akan kurang sikit. Sebab kalau kita biarkan, benda ni akan jadi normalisasi. Let's say kalau kita highlightkan benda ni, this is not good. In the parents level, parents pergi sekolah bincang dengan cikgu. In the school level, school started to respond immediately. Macam api baru start dah ada api kan, kita padam cepat-cepat. Kita bukan biar tak nampak api itu. So as long as ada flame, we cepat-cepat macam make the flame go away. So that the whole system will agree. Okay, kita semua setuju, kita tak nak benda ni berlaku lagi. So saya nak tanya satu lagi ni doktor. Saya mencelah sedikit. Macam mana tindakan cikgu itu sendiri? Adakah betul dia bawa kelas ke kelas? Ke ada lagi cara lain? Adakah itu protect system yang betul? Kita tak naklah macam kanak-kanak rasa di-blame kan. Sometimes they are playing. Kita tak tahu cerita sebenar dia. So, I won't comment whether they are right or wrong. Maybe the school have their own system, ada policy. Personal, macam cikgu lain-lain pun ada pendekatan lain-lain juga. So, kita tak nak comment macam polisi lah. But as a school, the action of finding the truth is right. Cuma kadang-kadang approach itu kan, ada tak itu sound like, look like menyerang seseorang. You don't want to try to macam attack a small kids, you know. That will make them feel like, oh my God, I'm the target now, I'm the bully, I'm shamed. Eventually, problem lain keluar lagi, macam tak nak pergi sekolah, semua itu kan. So, adult, we should be more clever than the children. Children mungkin hari ini dia tolak-tolak, next day kan dia jadi best friend sudah. Betul. But we need to understand kenapa benda ni berlaku. It is right to understand why, but not to make it big lah. Okay, in the process of doing that, doktor, macam Alia tadi kan, kita press kita punya anak tu kan, siapa yang buat, kenapa yang buat. Tapi itu saya rasa secara tidak langsung juga memberikan tekanan kepada anak itu. Tadi daripada pembuli, ini daripada ibu bapa pula. Jadi tekanan itu bagaimana daripada segi itu yang kena, sebab ibu mintakan penjelasan ni, kenapa biru, kenapa dia pun rasa mungkin tekanan itu. Ini start dari mula-mula lah. The parenting itself lah. Correct. You biasa tak buat macam tu, ataupun ada masalah baru you cakap. So if you biasakan check in dengan children kan, the children will be feeling very comfortable telling you everything. They'll be more open. Let's say kalau children, some parents I always ask the parent, how many times you say no to the child mah? Kalau you always say no to the child kan, children tu tak berani cakap, whatever I say is not important. So from the very beginning, learn to check in with them.
create that kind of communication yang children rasa macam I'm okay to tell you everything. That is the most important thing lah. Bukan on the spot, but if you see the children, anak yang macam takut sedangkan, you can tell her it's okay, mommy will come back to you later. Masa dia tengah pressure tu, they don't know what to say. They just seriously they don't know what to say. Kalau kita nak juga jawapan tu kan. Dia tepat macam tadi Alia cakap, ini baru first time ada anak nampak biru, tapi macam for the anak mungkin dia rasa macam main-main terlanggar, and then the mother push, kata siapa buat macam doktor cakap, sebab kita kena cari the root case sebenarnya. Itu yang kadang-kadang kita risau dengan tekanan daripada anak itu, daripada ibu bapa, bukan daripada pembuli. Dan banyak lagi kita akan kupas sebenarnya, Najib, dalam ni. Ini bermukadimah, kita nak melihat bagaimana kes buli ini mungkin kita boleh membantu untuk mencari penyelesaian, mengurangkan dari segi setiap sudut. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda. Baik, terima kasih kerana anda semua masih lagi bersama dengan kami. Kita membincangkan hari ini dalam Dialog TVS edisi terkini ini Buli, Budaya Atau Barah. Dan bersama dengan kita di studio pada hari ini ialah Dr. Eng Boon Seng, psikiatri kanak-kanak dan remaja Hospital Umum Sarawak, dan juga Sharifah Elia Nabila, personality radio dan juga seorang ibu. Itu yang penting itu. Baik, kahwin. Kita dah bagi tahu awal lah. Baik, doktor. Dalam kita cuba untuk menyingkap perasaan mangsa buli ini, kes-kes yang kita dengar sebelum ini, juga kita melihat netizen mengecam, menghentam dengan teruk pembuli-pembuli ini. Jadi saya suka gemar untuk melihat juga daripada perspektif pembuli ini. Are we pressing too hard that we are damaging a role? Kita menghancurkan young age ni, budak-budak young age ni. Daripada kita mendidik, menjadikan mereka lebih baik, tapi hentaman dan kecaman-kecaman ini mungkin akan menghancurkan mereka. Are we damaging their self-esteem, menyebabkan mereka menjadi lebih teruk, doktor? It depends actually. Of course, pembuli tu, macam kita cakap tadi kan, ada interview dengan Profesor dekat Unimas kan. Pembuli ni kadang-kadang they do have their own problem. Maybe they have some mental health issue, macam attention deficit hyperactivity disorder yang bertindak melulu, ya. Maybe they have some depression, anxiety, we don't know. Let's say if we don't know, kita tak tahu, kita kecam, of course kita make the condition worse. We are not protecting the pembuli, but on the pembuli punya perspektif, we need to dive into that. Sebab apa mereka perlukan cara macam ini? And then there are multiple factors like family factor, persekitaran, culture, semua tu. So when you said make them worse kan, indirectly I would say mentally they will be tortured lah. Mungkin sekarang mereka berada di tahap keburukan itu, mungkin berada di tahap 1, tapi disebabkan kecaman, ancaman bertambah, dia menjadi semakin teruk. Apakah it can be vice versa juga. They may be feeling a lot of guilt lah. Probably banyak guilt lah. Dia rasa macam perasaan bersalah and malu lah. And these two feeling malu, rasa bersalah ni, they will carry for the whole life, you know. It's not easy for people to handle that kind of perasaan malu. Even adult pun, let's say if we done something yang mistake in the past, when we feel low, we still think about the thing that we think last time, we did last time. So I think for me personally, kita tidak menghukum pembuli, but guide them to a proper channel yang they can get themselves treated lah, for the behavior itself and for the impact yang mereka dikecam. The impact kena kecam ni is quite bad, you know. Betul. Fear, shame, isolation, trauma, depressed, PTSD.
Doktor rasa macam doktor sendiri cakap pengalaman pernah dibuli. Adakah doktor melihat apabila kita imbas kembali pembuli ini, apa yang dilakukan kepada yang dibuli itu adalah untuk mengekspresikan perasaan mereka, sebab tu dia melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral itu, doktor? For me kan masa I kena bully tu kan, I taklah fikir macam analyse macam seorang doktor dia tengah buat ni kan. Yang masa tu bila kita fikir balik, the only feeling that I have is fear. And the only feeling that I think they have is fun. Yeah. They feel like, yay, we managed to do this. We are popular. We are a group. We are a gang. Macam tu, macam geng terkenal lah. Partly is they want to control the newbie to submit to them, atau they want to feel popular, which if it's not managed well kan, dia bukan berhenti di sana saja. When they grow up, become adult, dia bukan pembuli di tempat kerja sudah, dan pembuli di tempat lain sudah. Dan apabila family tahu perkara ini, doktor, dan doktor pada cerita kakak datang to save you, jangan kacau adik saya. Jadi adakah after that mereka datang minta maaf dengan doktor? No, the case just closed like this. Oh, okay. Dia tidak macam SOP selepas ni you kena datang minta maaf. Because I don't think the teacher know. Only among us saja know. Dia settle macam tu. Settle macam tu saja. Okey, saya tertarik sebenarnya satu video viral sebelum ini. Anak kecil, saya rasa dalam 2 tahun ataupun 1 tahun yang baru dapat kaki berjalan. Seorang ibu sedang merakam anaknya sedang berjalan. And then suddenly come another kids yang lebih kurang sebaya, datang lari, dia tolak. Okey, perkara itu yang membuatkan seorang ibu yang sedang merakam tu dia macam quite terkejut, dan perkara ini seumpama itu banyak berlaku di taman-taman permainan apabila kanak-kanak ramai. Itu semua kanak-kanak. Jadi perkara ini macam mana kita nak definisikan, doktor, apabila behavior kanak-kanak ini yang kanak-kanak yang tidak mengenal erti, tapi tindakan itu salah sebenarnya. How come kanak-kanak semuda itu boleh bertindak menolak macam tindakan yang tidak betul lah sebenarnya, doktor? Again, kita tak nak generalisekan semua kanak-kanak macam ni lah. There are some children kan, they are just playing. They don't know how to play properly. Menolak tu mungkin macam, okay, I just tolak you, but they don't know about consequence. Brain development still growing mah. Kalau dia sudah tahu macam adult kan, kalau tolak ini salah, nanti kena marah. They might not know. Sebab kanak-kanak ni fikiran dia laju. Dia tak dapat fikirkan consequence dia. Macam kita adult, kita fikir, kalau saya buat ini akan ada consequence. Baik dan buruk. Baik dan buruk. Children belum lagi. But if your child ever did that, of course after that, kita taklah macam pukul dia, marah dia semua tu. We talk to him, talk to her nicely. You tahu tak apa yang you buat tadi akan membuatkan orang tu sakit. We are teaching empathy sudah. So what should you do now? What should you do now? Kalau dia tak tahu, maybe I need to go and apologize. Okay, let's go apologize to the girl. So you're actually modeling, you're teaching good behavior. It should be from the very early in life lah. Peranan. Peranan ibu bapa, peranan cikgu, peranan masyarakat juga. And of course we are seeing a lot of TV show, media masa, which might have normalized some of the behavior lah, which we try to. That's why children adolescents kita kurangkan screen time dia. Kalau nak screen time pun kita supervise dia. Oh, do you know what is this person doing? He's not doing okay, no. After you do that, you need to apologize. Daripada mereka tengok macam budaya ni, budaya tu kan, we need to sit with them, talk to them. This budaya is not good macam tu. Okey. Doktor, tadi kita bercakap berkenaan dengan pembuli ni, dari perspektif itu doktor bercakap berkenaan dengan kepentingan untuk kita menjaga mentaliti mereka juga, pembuli ini. Tapi buli ini bukan satu perbuatan yang baik. Jadi dari segi fitrahnya, anda berbuat baik, balasannya begini. Anda berbuat jahat, balasannya begini. Jadi bagaimana kita nak mencapai satu balance itu? It's a very thin line between mendidik dan juga kita nak memberi hukuman. Hukuman itu pasti bagi saya, secara peribadi pasti. Sebab anda berbuat sesuatu, kesannya mesti ada, akibatnya pasti ada. Jadi bagaimana kita untuk mungkin kalau tak boleh nak dapatkan 50-50 balance itu, cara terbaik untuk mendidik pembuli ni, doktor? Okey, mendidik pembuli kan, dia satu sistem ni. Dia bukan macam cikgu mendidik, ibu bapa mendidik, doktor mendidik. It has to be the whole system need to change.
apa kesan dia, what the school can do from the very beginning. Kita tak naklah sampai someone seriously injured mentally and physically kan. So the whole system need to actually work together, have a clear guideline, and the guideline are very clear and everyone agree, all the parents know, all the students know, so everyone have to go and everyone have to oblige to the guideline. So bila kita cakap menghukum pembuli kan, we need to understand where they come from. Let's say kita nak macam dia come from very poor family, neglected family, parents are substance abuse, no proper parenting, poor supervision, parents yang terlampau busy bekerja sampai tak ada masa to teach. It kind of like you nak hukum dia, you nak buat hukuman apa? They are like empty. They are so empty that you masih hukum dia, they will feel that this world is treating me very unfairly. Itu line dia. Tapi you berbuat salah tu. Jadi pasti ada hukuman, pasti ada kesan, pasti ada akibatnya. Yeah. Kan? Jadi bagaimana doktor melihat itu? Anda berbuat baik, baiklah balasannya. Kalau anda berbuat jahat, pasti ada hukuman lah. Yeah, I think the hukuman, partly the hukuman must be a big part of the hukuman is rehabilitation. Not to punish them like kurung ke penjara ke anything, but part of it not only about punishing them, part of it is teaching them proper way of handling themselves. Teach them empathy, teach them how to communicate clearly, teach them how to use power, gain power, get popularity, get attention. A lot of people kan bila dia nak attention seeker lah, we ourselves and professional, we don't use the word attention seeker. We call that as an attachment seeker. Mereka nak sesuatu, cuma they don't know how to say it in a proper way. So they do it in that way that make people feel like angry. People feel uncomfortable with them. So communication skill. Dari mana belajar? From the very beginning, dari institusi keluarga itu sendiri lagi. Okey, institusi keluarga, saya tanya sikit ni. So untuk seorang ibu ni, kalau berlakunya buli kepada anak Alia ni, apa yang Alia nak terjadi kepada pembuli? Kata doktor, kita boleh sit down together. Kita tanyalah, kenapa buat macam tu? Kita Alia tanya. nak hukuman buat pembuli ni? Kalau dia cakap saja, kita mestilah bagi hukuman. Kalau dia cakap saja-saja je. Tapi kalau background dia macam lonely, tak ada orang nak guide dia untuk berbuat baik, kita biar sekolah yang buat take action, ataupun dia bagi counselling ke. Sebab kadang-kadang emosi ni take over kan. Yes. Kita tak boleh nak rasional, berfikir secara rasional. Tapi memang mula-mula memang marahlah. Kenapa buat macam tu dekat anak orang? Dan apabila kita cakap pasal peranan ni, sebelum kita lebih lanjut, sebenarnya saya tertarik apabila doktor mengatakan dia bermula daripada rumah, mungkin daripada background keluarga yang mungkin broken family ataupun tak ada siapa yang nak guide mereka. Tapi kalau kita lihat kini doktor, ataupun sebelum ini pun sebenarnya, kes buli ini banyak berlaku di sekolah yang berasrama, berasrama penuh khususnya. Dan kita tahu mereka yang masuki asrama ini, dipilih untuk masuk asrama ini adalah mereka yang bijak, bagus, pelajar terpilih, bagus akademiknya. Tapi perkara ini berlaku. Sebelum doktor menjawab dan juga Alia, juga pandangan Alia, kita nak dengarkan juga daripada Dr. Tarshini yang melihat perkara ini, kenapa berlakunya kes buli ini. Banyak juga kes buli berlaku di asrama penuh. Kita dengarkan. Okey, tak kisahlah sekolah ke ataupun asrama, dia sebenarnya adalah satu ruang sosial, ya, kalau dari pandangan saya lah, ya, di mana pelajar ni, particularly kalau mereka di asrama kan, mereka dah berjauhan daripada keluarga, betul, and then most of the time they spend their time dekat asrama, betul, di situlah dia akan jumpa pelbagai ragam manusia. Walaupun kita cakap those yang dekat asrama ni pelajar-pelajar yang pandai dan sebagainya kan, tetapi bila dia in that setting itu, sometimes banyak benda yang boleh berlaku. Macam Dr. Tashin cakap, macam bila kita dekat asrama ni jauh daripada keluarga, pelbagai ragam manusia jumpa dan menimbulkan rasa macam seperti kita awal tadi, mungkin perlukan perhatian, nak menunjukkan dia berkuasa. Mungkin Alia boleh kongsikan pengalaman masa mungkin zaman belajar, duduk di asrama Alia. Pernah tak menyaksikan perkara-perkara ataupun mengalami perkara-perkara begini Alia? Elia tak pernah, tapi pernah berasrama di U lah. Tak pernah melihat, tak pernah merasa, tetapi
bagi pandangan saya mungkin terlalu banyak masa di sana. Okey. So tak ada aktiviti lain. Jom kita kacau orang. Mungkin sebab terlalu banyak masa dan family tak ada. So kita buatlah aktiviti tak ada orang sendiri. yang pantau. Kita buat aktiviti nak ragging dorang. Macam tu. Itu bagi pandangan saya lah. The fitting in lah kan. Kalau kawan I buat, I tak buat, I macam I'm not fit into that group lah. Macam group yang popular lah. For myself, I was in sekolah berasrama lah. My form 6 lah. First year nampaklah ragging-ragging ni. Ambil Maggi lah. Ada beza ke doktor ragging dengan bully? Kalau kita zaman sekolah kita duduk asrama tu ragging tu biasa. You nak dapat sign I, you dapatkan sign senior ni dulu. Itu antara senior dan junior. Itu Tapi tidak kalau ada ragging, tak ada konteks fizikal. Kan? Yes. Kalau ragging ambil Maggi orang, ambil duit belanja orang, tiap-tiap kali balik dari asrama itu bully sudah itu. Iron baju, basuh baju. Perkara biasa. Jadi Itu konteks bully juga. Itu konteks bully juga. Sebab dia akan memberi impak emosi. Of course. You feel like I'm so small kan. Kenapalah saya nak buat ni? Saya nak belajar lagi kan. When the function of the students are affected by the tindakan bullying, of course we consider as bully already lah. So luckily my upper six saya jadi ketua pengawas lah. Terus ketua pengawas. Dari orang yang dibuli jadi ketua pengawas lah. daripada mangsa buli. Jadi nampaklah itu macam yang mana. kita nak tahu juga, doktor. Kenapa kesan dan berbeza? I think it's individual factor lah. Sometimes you learn from your past that you need to stand up for yourself lah. Dan mungkin support system. Support system. Family. Family come visit. Sebab sekarang kita selalu dengar dalam Facebook, kami dulu lagi teruk kena, kami dulu lagi teruk kena, tapi kita okey je. Jadi itu mungkin jawapannya, doktor, bahawa penerimaan seseorang ataupun kesannya kepada seseorang berbeza. Betul-betul. Memang berbeza. It depends on who you are. Temperamentally, dilahirkan dengan personality yang macam mana. Don't be surprised, kanak-kanak yang dilahirkan pun ada personality juga. Lepas tu dari persekitaran dia, ajaran dia, asuhan dia, pola asuhan ibu bapa, and the system. Kalau kawasan perumahan dia ramai yang macam aktiviti-aktiviti yang tidak baik kan, they thought this is something normal. Growing in a not very healthy situation kan, the children learn that this is something normal. Like kekerasan adalah sesuatu yang normal. Kekerasan is the way to get something that you want. Especially in the case of macam keganasan rumah tangga. If you grown up in a keganasan rumah tangga, there's a high chance. Getting power is by using kekerasan, like in this case bully lah. It become normal to them already. Okey, doktor, kita ingin melihat perbezaan selepas ini. Dikatakan budaya seolah-olah bully ni juga ianya budaya yang mampu mendidik. Jadi kita nak melihat perbezaan antara mendidik ini dengan bully ini. Contohnya dalam ketenteraan, kepolisan contohnya. Mereka menggunakan cara mendidik yang cukup keras. Tapi dikatakan itu mampu mendidik pelajar-pelajar muda ini. Itu akan kita dengar selepas ini. Jawapan ini daripada doktor. Kita akan berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Hanya dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda. Be the role model, kan? Kalau nak bergaduh dengan pasangan, jangan gaduh depan anak-anak. Apa yang dia tengok itu yang dia akan buat dekat sekolah, ya. So kita cuba untuk ubah cara kita mendidik anak-anak kita dekat rumah. Ya, kita bagi ajaran agama, of course penting, kita tak nafikan. Baik, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan budaya bully ataupun bully. Barah atau budaya? Budaya atau barah. Budaya ataupun barah tadi itu. Dan kita bila kita berhenti rehat tadi, saya bertanyakan kepada Dr. Eng tadi berkenaan dengan bully ni, apakah satu budaya yang boleh digunakan untuk dalam konteks mendidik, membina jati diri. Membina jati diri, katanya zaman dululah. Zaman kita belajar dulu, aktiviti-aktiviti yang dilakukan cukup keras dan dikatakan ianya mampu mendidik. Jadi doktor, saya ingin bertanya kepada doktor ni, perbezaan itu antara aktiviti yang dikatakan boleh mendidik tapi sebenarnya bully, doktor.
Niat itu penting. Bila niat kita nak mendidik, contohnya in terms of parent kan, bila kita marah kita macam rotan dia orang lah. Rotan kita marah, kalau niat kita sebab kita marah dengan orang yang berada di depan ni, then it's bukan mendidik sudah tu. Ya. Kalau niat kamu mendidik, I do this because I want to teach you, then the children will feel that okay, I'm doing wrong, I will do something better. Tapi kalau you talk about macam bully untuk mendisiplinkan kan, you talk about discipline. It's not about bully sudah. Itu lebih kepada macam training yang lebih what we call tegas. Yeah, sometimes training yang tegas macam military semua tu kan, like you said just now kan. It actually make people obliged to rules. Different profession, they do it differently. Kita tak boleh comment other people's punya profession do it wrong. But the training itself, niat itu sebab apa? Niat itu kita nak disiplinkan mereka. We talk about Ministry of macam askar semua tu kan, they need to be very very disciplined. But this cannot be applied at home. Home is not a military punya tempat. If you're still using the military punya way to teach, I want you to feel pain because I want you to feel this is wrong, then the children akan rasa sakit. Dia tidak ada terima kasih sayang itu. Mendidik dengan kasih sayang. Even though you have to scold them, you have to rotan them sometimes kan. Ya, niat itu adalah untuk mendidik mereka, bukan untuk menghukum mereka. Ini macam ibu bapa kita mendidik kita zaman membesarkan kita dulu, zaman kita dulu. Tapi kenapa konteks itu ataupun teknik itu tidak boleh diguna pakai kini lagi, doktor? Jika kita lihat apa je kita tak pernah kena, rotan, hanger, whatever. Tapi kita tidak pernah rasa macam benda tu satu serangan daripada ibu bapa, tapi adalah sebaliknya adalah apa yang kita buat tu salah, kita wajar di rotan. Begitu juga di sekolah, kalau you tidak siapkan kerja sekolah, you wajar didenda. Apa sahaja yang dilakukan oleh cikgu, sebab kalau dulu kata you buat salah di sekolah, ibu bapa dipanggil, mak cakap apa? Bagus cikgu, hukum dia lagi. Pukul lagi, pukul. Betul. Tapi sebaliknya kini, adakah because of peredaran zaman membuatkan kanak-kanak kini dalam membesar dalam keadaan manja, boleh kita katakan manja, doktor. Doktor melihat dia menjurus kepada tindakan bully itu, which is apa yang I buat semua betul. Tidak boleh dihukum, tidak boleh didenda, tidak salah. Tak ada satu jenis parenting yang the best parenting lah. Tak ada. You want to talk about Western parenting ke Asian parenting kan? No one parenting yang boleh menjaminkan you get a very good son or good daughter lah. It's what we do and what is kita punya intention tu. Apa niat kita bila kita mendidik mereka? So last time kita dipukul, kita dirotan biasalah kan. Main sungai, these are the thing, panjat pokok we do, lepas tu kena rotan lah. But I tell you kan, there's an impact on us. If you like it or not, ada psychological impact in us. Maksudnya, after a while kan, they feel like, oh, everything I do is wrong. Yeah. Some children, they were born with very cekar, resilient. So mungkin mereka rasa, oh, ini tak apalah, And then good sibling kan, sibling pun ketawa sama-sama. So benda tu jadi normalized sudah. Yeah, I have support. Yeah. But some children now, they kan keluarga semua kecil-kecil kan. So the support system jadi kurang lah. And then sometimes I try not to compare the generations. It's not fair to compare generation lah. So last time the thing that we experience and now the thing that they experience is very different. So kalau kita cakap dulu saya kan, I advise parents do not compare lah. Sebab nowadays our children are really going through banyak stress lah. Information. Too much of information, comparison, pendedahan yang their brain is not developed mature yet untuk menerima banyak sangat informasi yang freely flow in the world. Secara fizikal dan juga mentalnya kadang-kadang belum bersedia untuk itu. Dia tak bersedia untuk memproses informasi itu. Let's say a lot of time kita scroll ini tak penting. But for some of them, especially vulnerable group lah. Let's say vulnerable group maksudnya yang kanak-kanak yang rasa terabai, kanak-kanak yang kita kurang kasih sayang, semua itulah. They tend to go into it macam, oh okay, this is something look like me. You know lah, bila kita scroll kan, the thing will come out again. Different creator come out again with same thing again, the algorithm. So dia terjebak lah dengan apa yang mereka baca itu. Okay. So untuk Alia tanya,
Kita bercakap berkenaan dengan mempersiapkan kanak-kanak tadi ya untuk menghadapi buli lah apa-apa cabaran. Untuk Alia sebagai seorang ibu, bagaimana Alia mendidik? Yang paling bungsu umur berapa Alia? Setahun 2 bulan. Yang paling tua? 10 tahun. 10 tahun. Okey. Saya kira yang 10 tahun itu lebih terdedah lah. Bagaimana Alia mungkin mendidik atau mempersiapkan anak ini untuk keluar sana untuk pergi sekolah, untuk memastikan mereka bersedia berdepan dengan mungkin buli, pelbagai rintangan dia dikecam oleh dianok oleh anak kawan-kawan apa semua. Mungkin ada persiapan khusus dalam mendidik anak-anak ini. Seperti semua parents di luar sana kan, of course bila masuk sekolah je kita akan rasa satu feeling yang aku takut ni. Protektif lah. Protektif apa yang akan terjadi dengan anak aku kat sekolah. Betul. Sebab kita pun pernah melalui masa sekolah. Dan saya akan cakap dengan dia hari-hari sebelum tidur, bangun nak pergi sekolah. Jadi budak yang baik, jangan jadi jahat. Kalau nampak orang jahat, bagi tahu. Bagi tahu cikgu, bagi tahu kawan-kawan, jangan jadi orang jahat. Benda tu selalu Elia akan sematkan dalam diri dia. Dan selalu bila tengok TV, tengok tablet ke apa, kalau ada video-video yang macam tolak ke apa ke kan sekarang ada konten yang macam tolak-tolak lah apa. Elia akan cakap benda ni tak betul. So jangan ikut. Tengok lain, macam tu. Itulah yang saya akan terapkan. Sebagai seorang personality radio juga, mungkin ada antara skill-skill yang ada pada Alia ini digunakan untuk mungkin berkongsi, menyebarluaskan budaya yang tidak bermoral seperti ini, Alia. Kita juga ada mengetengahkan tentang buli ni di radio dan every time kita akan memperingatkan kepada listener-listener yang mendengar supaya ambil action bila benda ni berlaku. Jangan diam. So itu yang kita akan terapkan dalam radio dan juga konten-konten yang saya buat di media sosial supaya tidak negatif lah kepada sesiapa yang melihat. Especially budak-budak. Sekarang ni budak-budak pun ada aplikasi TikTok. So kita kena berhati-hati dalam berkata-kata dan juga berhati-hati dalam membuat kandungan video. Lebih positif lah. Yes, lebih positif. Dan satu lagi saya nak tanya dengan doktor, yang mana yang lebih lagi memberi impak? Adakah bully cyber ataupun bully fizikal? Both the same way. Both Kesan dia sama. Yeah. Cyber bully kan kadang-kadang we don't even know who are they. Kadang-kadang the fear. So kalau bully cyber, when it is spread kan, it is everywhere. Everywhere, so that person yang affected kan, this kind of bully kan, dia macam the whole world is looking at them. So that would be the impact lah. Tapi if you compare kan, physical bully dengan cyber bully equally very sama saja. Macam Alia sendiri seorang pencipta kandungan kan pernah menerima yang boleh dikategorikan sebagai cyberbully, Alia, dan bagaimana Alia menangani perkara-perkara seperti ini? Kita memang terdedah dengan media-media ni dan komen-komen yang negatif dan komen-komen kecaman. Tapi Alia tak ambil pusing pun. Kita scroll je lah. Sebab tak semua suka kita. Tak semua orang suka apa yang kita buat. Jadi Elia letakkan dalam kepala, kau dah masuk dalam dunia hiburan, kau dah masuk dalam dunia digital apa semua, media apa semua, hadaplah benda-benda macam ini yang perlu dihadap. Ini yang perlu dihadap. I use this information, a very good information kepada kanak-kanak remaja di luar sana. Not everyone will like us. Betul. If it's okay kalau some people don't like you, maybe how you talk, how you walk, just ignore them. There are more people out there that can be friends. Your life doesn't revolve in one or two person saja. So the family, the friends, the relative. So don't feel that kalau satu group ini reject you in the school or in a social situation, that's okay, perfectly fine. There are millions of people out there that love you, that's what I usually tell the students yang kena bully lah. Saya kira kadang-kadang sebagai kanak-kanak ni, doktor, mereka mengharapkan dunia ni to be kind to them kan. You have to be fair and to be kind to them. Ini sebagai kanak-kanak mungkin dan tiba-tiba dilayat sebegitu rupa, rasa macam depressed. Bukan ini yang saya harapkan. Saya ingatkan dunia ini lebih indah, semuanya lebih akan baik dengan saya. Baik, doktor,
sebagai pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja Hospital Umum Sarawak, apakah antara langkah-langkah yang diambil oleh pusat pakar doktor sendiri dan juga kementerian contohnya dalam menyebarluaskan idea berkenaan dengan keburukan buli ni, Doktor? Mungkin ada antara langkah-langkah yang diambil? Dari segi my profession kita we are the tertiary center lah. Tertiary center maksudnya kita terima rujukan. In terms of promotion lebih kepada public health. Macam Jabatan Kesihatan, they will do more of this lah. We are the receiving end. So kalau kita cakap macam promotion semua tu, kita jarang buat. Sebab kita ada we have our own line of work lah. Public health mereka lebih kepada buat benda macam ni sekolah. But if they call us to give a talk, we are always open our door. Yeah. Sometimes we receive jugalah macam mental health talk, student mental health, kesejahteraan emosi kanak-kanak. We go anytime they call, we go. Kita adjust, kita pergi tempat tu, what happened, what do you want, tally dengan apa yang mereka mahukan lah. But in terms of promotion, I think the social media is a good platform for promotion sudah. There are NGO around like myself, I'm in mental health associations. Other media is doing a very good job as well. So when the children referred to us, I always ask this question, kenapa refer orang yang dibuli? Mana orang yang membuli? They both need some kind of help. Yeah, we need to understand. Yeah, kita selalu macam bantu yang dibuli, which is right. Tapi yang membuli itu, there's a verse called the child that need the most attention, get it in the most difficult way. Yes. They do it in a very difficult way because they need the most attention. So these are the children yang need more attention. Saya lupa sebenarnya nak tanya Najib sebelum kita mengakhiri kita punya topik pada minggu ini. Kenapa agaknya doktor apabila kes buli ini kita tahu bukannya baru, dah lama daripada zaman kita dulu, dah lama kes buli ini, tapi kenapa dia masih berlaku dan tindakan mereka di sekeliling itu yang menutup mulut dan tidak I guess this is multifactorial lah. There is no satu sebab kenapa lah. Everyone is contributing. It become a culture in the school, culture in the community. You don't talk about school bully lah, workplace bully. Betul. Pun it's a culture. So how can we as a nation, how can we as a society to stand up together to say no? At the same time, kita bukan saja say no kan. Kita kena build resilience. How to communicate clearly. Let's say kalau kita berani cakap no, don't do this to me, this is not good. Kita kena alatih lebih banyak orang yang pandai untuk memperjuangkan diri sendiri. They have to be resilient. They are not the victim. Sometimes kita cakap mad victim lah. Macam saya cakap tadi kan, setiap yang dibuli ni ada ciri-ciri untuk senang dibuli. So dalam sesi kami kan, kita akan tanya students itu, what make you think that you are vulnerable? Initially dia akan salahkan orang, salahkan ini buat itulah. But after a while kan kita berjaya explore. Actually saya tak banyak kawan. Saya tak bergaul. Saya ni macam pendiam. These are the vulnerability factors. So we help them in that. Teach them how to communicate. Especially parents lah. If you think your child is tergolong dalam kumpulan yang vulnerable, that's the time the parent need to do some job already. And especially cikgu juga, the school teacher, masa tahun peralihan ke tahun 1, you can see some kids they are quite quiet kan, yang malu, yang ada pelik sikit lah. These are the group yang you need to give more attention to lah. I check in with them lah. So the whole society actually need to work together. Okay. Untuk Alia juga sebagai seorang ibu, saya juga sebagai seorang ayah. Jadi Alia sebagai seorang ibu, sekarang ini banyak yang mengatakan takut untuk menghantar anak ke asrama. Kejadian buli ini begitu berleluasa, seolah we are losing control of the whole thing. So the whole scenario is happening everywhere. So sebagai seorang ibu, Alia, apakah Alia berasa selamat untuk anak Alia ataupun Alia merasakan masyarakat, are we doing enough to prevent such an occurrence of bully? Apakah Alia sendiri dah merasakan lah kalau diberi peluang besok hari anak kena dihantar masuk asrama? Alamak. Bagaimana? Pasti perasaan itu, apakah? Memang risaulah, perasaan tu risau dan perasaan takut tu memang ada. Dan mungkin
bak kata doktor tadi, mungkin ada setengah sekolah ataupun asrama penuh ni perlu ada sesi-sesi yang untuk doktor-doktor ni semua bercakap dengan semua murid-murid, Untuk Alia sendiri, adik-adik. jika sekarang ini diberi pilihan, takut are we doing enough to prevent that from happening? Sebagai seorang ibu ni. Rasanya belum lah. We're not doing enough lah. Belum. Kita perlu tambahkan lagi keselamatan anak-anak kita ni di asrama dan di sekolah. I think that's the power of social media. It create public fear. Yeah. So now the parents are takut dah. sudah. Ya, betul. So I will urge the public trying to not going into the negative way lah. Because ramai lagi kanak-kanak yang periang, yang comel, yang perlukan masa depan. If this issue is making all the parents fear to send them to sekolah kan, we are doing unfair to the new generation lah. Yeah. So we need to contribute. Everyone need to contribute lah. Macam Alia kan takut nak hantar kan. Dia macam kira macam generalization sudah. Semua sekolah sama. Actually it's not. Yeah, actually it's I think not. the fear, Secara the tidak fear langsung. factor tu, Yeah, we are creating the public fear. So macam mana? Kita kena stopkan ke apa? We need to come up with positive message macam Alia buat. Positive message about contohnya how to talk properly, how to handle when people say harshly to you. You may want to create that kind of content, so that the children learn and then the parent can learn from you. Then use it lah. But in terms of policy, sekolah, kementerian, let them do their part. Okay. We as an individual, we do our part. Doctors, we do our part. Refer to us, we see the child, we help the child, and we help the family. Yeah. Of course, a lot of time I tell you, we help the family, and then the child will be better. Ya. Kata-kata akhir mungkin doktor untuk kita supaya kepada masyarakat Malaysia, komuniti Malaysia ini khususnya untuk tidak terus menormalisasikan budaya. Dan mungkin juga boleh doktor peringatkan kepada ibu bapa yang mungkin anak-anaknya berdepan dengan depresi disebabkan anak berdepan depresi, kejadian buli apa semua. Mungkin ada pesanan-pesanan doktor kepada mereka doktor. I will encourage parents untuk learn to communicate with your children from the very beginning. Walaupun busy ke, you are so caught up with work, burn out with work kan. When the children was born in this family, they need to feel safe with this world. Dari mana mereka rasa selamat is initially from parents lah. When you build them from the very beginning kan, they feel like this world is good, this world is love, I am confident. And then slowly they navigate into sekolah menengah kan, sekolah rendah, sekolah menengah. They have this feeling saya yakin dengan diri sendiri. Ada ibu bapa di rumah yang sentiasa akan menyayangi saya. And then this will bring them further. Yeah. Yang penting support system daripada Support keluarga. system. Yeah. The whole community start from a family. Ya. Tak Di ada rumah. family, tak ada Di community. rumah. Semuanya bermula di rumah. Yeah. Alia juga bagaimana untuk dia terus menggerakkan kempen anti buli ini Alia dan yang digunakan oleh pengaruh yang Alia. Yes, dan mungkin apa kata doktor tadi betul. Kita kena buat satu konten yang mungkin untuk adik-adik kita lihat bahayanya buli, buruknya buli ini, dan mungkin siapa-siapa macam Ilya juga pencipta kandungan boleh juga kita mewar-warkan konten sebeginilah di media social platform masing-masing, so that kita boleh membantras buli ini dengan secara apa orang kata positive ways. Kira macam how to handle when people say you are such a ugly girl. How to handle that? Betul. Instead of kita rasa malu, how to handle that? Instead of kita terus dibiarkan kita terus dibuli, how to handle that. Betul. I think the word bully somehow is overused sometimes. So kita kena kurangkan itu. Kita namakan community upskilling. We want to give skill to the children, to our youngster, how to handle this type of treatment. Kita pun tidak nak cuba untuk sweep everything under the carpet kan. Tidak, tapi cuba kita cuba untuk mencari titik tengah yang lebih adil kepada semua pihak. Betul. Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada Dr. Eng Boon Seng, pakar sekretari kanak-kanak dan remaja Hospital Umum Sarawak, juga kepada Sharifah Alia Nabila, personality radio dan juga pencipta kandungan, kerana sudi berkongsi pendapat mengenai pastinya isu buli ini. Dan Najib, sekian dulu untuk jam ini. Pastinya kami di TVS juga untuk terus
menyebarluaskan kempen anti-buli ini, dan kita pastinya tidak menyokong langsung apa sahaja yang berkaitan dengan buli, dan kepada anda semua untuk terus kita sama-sama memberi support sistem dan kepada mereka khususnya mangsa buli, dan juga kita melihat juga seperti yang doktor katakan, kenapa pembuli itu melakukan perkara berkenaan, Najib. Kepada pembuli dan juga mangsa buli, dapatkan bantuan segera. Sama ada anda yang membuli atau anda yang kena buli, dapatkan bantuan, berbicara dengan ahli keluarga anda seperti kata doktor tadi, dan insya-Allah dengan bantuan-bantuan yang ada di sekeliling itu, rakan-rakan, ibu bapa dan juga keluarga, bantulah mereka ini. Saya kira itu saja masa yang kita ada, Nisa. Betul. Saya Najib Imran. Dan saya Karunisa Kasnun. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini Dialog TVS, pentas diskusi anda.